नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भरतपुर में तृणमूल की गुटबाजी का झगड़ा। भरतपुर में विधायक ब्लॉक अध्यक्ष के समर्थकों के बीच झड़प। मुर्शिदाबाद फिर से गर्म है। भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर के गुट और ब्लॉक अध्यक्ष के गुट के बीच हाथापाई हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर बस स्टैंड पर हुई। पता चला है कि बुधवार दोपहर ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष नजरुल इस्लाम तरजेन गुट ने हुमायूं कबीर की पुष्प तुलिका लेकर जुलूस निकाला। झाड़ू के पुतले पर पीटा गया। जवाबी कार्रवाई में विधायक गुट ने आज दोपहर बाइक रैली निकाली। जुलूस खत्म होते ही विधायक गुट के अंदर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। घटना की जानकारी पाकर भरतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাই, আমরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখানে করতেও চাই না, কিন্তু বিধায়ক সাহেবের যারা ওই কংগ্রেসমুখী যারা আছে তাদেরকে নিয়ে একটা গন্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে এবং সালার থেকে কিছু মানুষ নিয়ে এসে গন্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে। আপনি বলছেন বিধায়ক কংগ্রেস হয়ে কাজ করছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ, কংগ্রেসের যারা লোক তাদেরকেই তো ওনার মালগুলা দিচ্ছেন, তাদেরকে নিয়ে মিটিং করছেন। আমাদের বললাম তো 8টা অঞ্চলে একটা পদাধিকারীকে আপনি দেখান যে বিধায়ক সঙ্গে আছে, যারা বিধায়ক তাদেরকে ডেকেছেন বা আমাদেরকে ডেকেছেন, আমাদের কথা জানানোই হয়নি। হ্যাঁ, আজকের এই ঘটনায় আমাদের 2 জন আহত হয়েছেন। আমি তাদের হসপিটালে পাঠালাম তাদের ট্রিটমেন্টের জন্য। হ্যাঁ, এবং সেখানে যদি ভর্তির প্রয়োজন মনে করে ডাক্তার তাহলে ভর্তি করবো, আমি পাঠিয়ে দিলাম হসপিটালে। কিরকম আহত হয়েছে বলে মনে করছেন? ও তো মানে হাতে আঘাত খেয়েছে, মাথায় इंजरी হয়েছে, কেটেছে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।